wa baba, wa mama, wa ndugu zangu, watoto wote wa Nord Kivu. Sisi kama vile vyama vya upinzani tunaita opposition positive, tunakaa tena mbele yenu kuambia kwamba tunataka kuleta solution hii maproblemu ya province ya Nord Kivu, kwa sababu ubaguzi isha tawala sana mprovince ya Nord Kivu, na ndio inakuwa chanzo ya insecurity na inakuwa chanzo ya frustration. Tunaomba wa ndugu zetu walianzisha hii problemu ya scission ya province, kugabula province mara pili, kama vile watoto wao, tunaomba tuungane pamoja, tuangalie gisi tutatumika hii kazi kukue Grand Nord na Petit Nord, kwa sababu ilishagabulikana d'avance. Kwa hiyo mimi naita ndugu yangu wa Hunde, wa Nyanga, wa Tembo, wa Hutu na Watusi, kwa sababu Wanande wamependa kutawala province bila wengine wote. Mkuye tuangalie ngine tusilete fujo mu province, tugabule. Comme ça tukue na province mbili, politiquement tuna résoudre problème. Ba gouverneur watakuwa wawili, ba ministre watakuwa wa mingi kila fasi. Juma napenda kutawala hapo peke. Babakie kule ku Grand Nord na shetu bakie huko kwetu kwenye tuko. Tusikilizane pamoja. Mimi naita ndugu yangu Serufuli, naita ndugu yangu Tumbula, naita ndugu yangu Bushenge yote. Naita ndugu yangu Stefani Mashukano, naita ndugu yangu Patrick Bala Ngulumira, naita wa ndugu yangu yote, mkuye tuungane. Msizania iko mambo ya ubaguzi, ni kutafuta suluhisho kwa problemu ya province, kwa sababu province imekumbwa sana na mambo ya ubaguzi, na kwa sababu politiki yetu ya Nord Kivu ni politiki yetu inaenda kwa communauté, inatubidi tuungane wote, tukamate province zikuwe mbili, tugabule province. Wale walianjishaka wasigiome, tunawaita sasa mkuye, isikuwe vitu vya Hutu tu, lakini ndaita na wandugu wangu wa Hunde na Wanande wenye wiko huku na Wanyanga wiko huku, mtuunge mkono, kwa sababu tuanjishe kazi ya kuleta amani mu province yetu, na kwa hiyo napita kwa kumfanya sisio ya province. Asante. C'est Stéphane Machoukan, le fils de cette province. Je voudrais parler principalement sur la cohésion sociale, la cohésion au niveau de notre province du Nord. Nous avons cru que cette fois-ci serait la bonne, qu'on tiendrait compte de toutes les sensibilités, de toutes les tendances ethniques, politiques, pour éviter à cette province tant chérie par tout le monde, les guéguerres qu'on a connues la fois passée. Curieusement, ce qu'on est en train d'assister, c'est le pire. Nous pensons qu'il est temps que nos amis Nande, je le dis, comme ils ont besoin de gérer seuls, qu'on leur laisse cette occasion de gérer seuls. Ici, je voudrais parler de la scission de notre province, qu'il y reste dans les Grands Nord, à partir de Kanyabayonga, comme ils ont envie d'être seuls, ils auront cette occasion de rester seuls, et que le Petit Nord s'organise, les autres tribus, Hunde, Hutu, Tembo, Kumu, Tutsi, ils vont prendre la destinée de leur province entre leurs mains, au lieu de subir les dictats, au lieu de subir le mépris d'une seule tribu. Donc il n'est pas question du tribalisme, mais c'est ce qu'on est en train d'assister et c'est ce qu'on veut éviter. Et l'éviter, la solution, c'est la scission, c'est que les amis restent dans la partie qu'on appelle Grand Nord et que les autres puissent gérer la partie Petit. Merci. Batata ba mama bandeko baonyo so balanda biso na tango oyo ngande Dr Patrick Bala na ena eloko moko osala pasi na motema pe na yebi mitema batu ebele lelo ezolela po makila batu mingi ezotanga toza na Nord Kivu tolela toleli makambo ya baguerre toleli makambo ya Ebola makambo ebele toloki nzela nyonso po tovanda na kimia na bosembo kasi tomoni batu mususu ya ekolo babi banande bana obolingo bana batu mususu te bango bazaka mbangu balinga ovanda na mboka misusu me balinga ba misusu bazala pende na bango te
yango tomoni biso tokoti na kati ya tribalisme wana te po ezokweyisa province ya Nord Kivu. Tomoni te bao babandaki oyo tobengi bapétitionnaire ya eloko balobaki scission ya province ya Nord Kivu, lelo topesi bango raison. Eza solution etikali ezaka omoko wana. Bomoko pour la province ya Nord Kivu esengeli province za mibale. Moko ezala Grand Nord, mususu ezala Grand Sud. Na Grand Nord so baki obanda bango moko na moko bayokana po bitumba ezala te. Lelo toyebi bato ebele baolela na sa mitema na bango, me ndenge ya koloba eza nano te. Po tobanga eloko ya mabe ekomela biso tomoni te, eloko ya liboso esengeli tozwa avance scission. Yango tobengisi président de la République atelela biso likambo oyo oyo ya scission esalelema mbangu. Président Assemblée nationale Tanguy Mabunda atelela likambo wana po toyebi déjà ba pétitionnaire bakokisaki déjà plus de 100 000 signatures. Basalela yango mbangu soki te toki oboma na pamba. Yango na obengisa bao toyebi ba leader ya province eza Julien Paluku oye alobaka ye moko province ya Nord Kivu aina bati alobanga na Swahili province ya Nord Kivu eza en chance te ayebaki pona nini ye moko ayebi akososolango. Yango tobengisi ba kolo peza ya province ba leader minene neti ba Serufuli